अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सूरह हुमाज़ा को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा। हा को मोटा पढ़ेंगे। हुमाज़ातिल लुमाज़ा। वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा। الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة.